Naadi ay buyer karon sa atong Honda Click version 2. Grabe ka lovely na lang gyud sa panahon karon babago ra ganin ako ni napalit last day lang unya karon naadayon mo palit. Taga Santa Cruz di ay ni akong buyer karon unya diri rami mag-meet up sa Gaisano Mall Digos. Maayo unta og magustuhan ni sa buyer ang motor para makapalit na pod taglain na motor para ibaligya. Ginagmay raman good ni akong baligya na motor, rolling lang, kay wala man tay kapital na dako, dili parihas anang uban nga dagko kaayo og kapital. Makapahalin pod sila og daghan makaginansya pod og dako. Unya pass forward na dayon ta nag-meet up na dayon mi sa buyer diri sa G-Mall. Gi-test drive na dayon ni boss ang motor para ma-check unya na uyonan. Raman pod ni boss gi-check madayon niya ang papel. Complete papers rehistrado next year pa ma-expire. Unya, wala na magdugay pa gibayaran na dayon ta ni boss. Dali raman po di ay kaayo kasahbot. Ang buyer maong salamat kaayo boss. Sa smooth na transaction ride safe ninyong duha, God bless.